Cara membuat mesin penetas telur otomatis yang murah. Cara membuat mesin penetas telur otomatis tentunya sangat diperlukan oleh orang yang menjalankan usaha ternak unggas. Membuat sendiri mesin penetas telur dapat menghemat biaya dan menghemat waktu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mesin penetas telur sederhana yang akan kamu buat tentunya akan sangat berguna. Cara kerja mesin penetas telur otomatis ini juga sederhana, yaitu hanya membuat kondisi atau keadaan hangat layaknya telur yang sedang dirami induknya. Cara membuat mesin penetas telur otomatis tentunya memiliki banyak keuntungan dan kemudahan. Pada sistem otomatis ini, kamu tidak perlu lagi membolak-balikkan telur unggas dengan tangan sebagaimana biasanya dilakukan pada penetasan secara manual. How to make an automatic egg incubator certainly has many advantages and conveniences. In this automatic system, you no longer need to turn poultry eggs by hand as is usually done in manual dropping. Bahan dan alat dalam cara membuat mesin penetas telur otomatis ini harus kamu siapkan terlebih dahulu. Berikut adalah bahan-bahan sebagai cara membuat mesin penetas telur otomatis berkapasitas 100 butir dengan sumber panas dari listrik. Materials and tools. You have to prepare the materials and tools and how to make this automatic egg incubator. Here are the ingredients for how to make an automatic egg incubator with a capacity of 100 eggs with a heat source from electricity. Multiplex, triplex 9 mm, engsel, kawat ram diameter 0,5 cm, seng, termostat, kabel listrik, fitting lampu, steker listrik, lampu bohlam, termometer, baki, nampan air, paku triplek dan lem kayu peralatan. Gergaji kayu, gergaji besi, meteran, alat tulis, bor, obeng, tang, pahat kayu, palu. Multiplex, plywood 9 mm, hinges 0.5 cm diameter, ram wire, zinc thermostat, power cable, light fittings, power plug, light bulb, thermometer, water tray, plywood, nails and wood. Glue equipment, wood saws, hacksaw, meter, stationary, drill, screwdriver, tang, wood, chisel, hammer. Cara membuat mesin penetas telur otomatis. How to make an automatic egg incubator. Potong multiplex, triplek dengan ukuran 60 x 30 x 30 cm dan rangkaikan sehingga terbentuk kotak box. Cut a multiplex plywood with a size of 60 by 30 by 30 centimeters and frame it to form a box. Buat lubang dengan ukuran 10 x 5 cm pada bagian atas kotak mesin tetas untuk ventilasi udara dan berilah penutup yang dapat dibuka dan ditutup. Buat lubang pada bagian bawah kotak dengan ukuran 10 x 20 dan tutuplah dengan selembar pelat seng. Kegunaan pelat seng ini adalah sebagai elemen pemanas darurat jika terjadi pemadaman listrik. Jika terjadi pemadaman listrik, maka taruhlah di bawah pelat seng tersebut lampu minyak. Make a hole with a size of 10 by 5 centimeters in the top of the hatch machine box for air ventilation and provide a cover that can be opened and closed. Make a hole in the bottom of the box measuring 10 by 20 and cover it with a sheet of zinc plate. The use of this zinc plate is as an emergency heating element in case of a power cut. If there is a power cut, put an oil lamp under the zinc plate. Buat rak tempat meletakkan telur di dalam mesin tetas. Bahan rak tempat telur dapat dibuat dari kawat lurus seperti pada gambar. Dapat pula dipakai kawat ram atau kamu dapat berkreasi lain dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kamu. Yang penting rak dapat digunakan untuk meletakkan telur di dalam ruang mesin penetas. Make a rack to place eggs in the hatching machine.
The shelf material for eggs can be made from straight wire as shown. You can also use ram wire, or you can be creative by using the materials around you. The important thing is that the rack can be used to put eggs in the incubator room. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan mesin tetas adalah kotak atau box mesin penetas jangan ada yang bocor atau tidak tertutup rapat. Apabila terjadi kebocoran, maka suhu dalam ruang mesin penetas tidak akan tercapai karena udara panas akan keluar melalui lubang tersebut. Things that need to be considered in the manufacture of hatching machines are that no hatching machine boxes are leaking or not tightly closed. If a leak occurs, the temperature in the incubator room will not be reached because hot air will come out through the hole. Regulator termostat. Termostat merupakan alat yang berfungsi untuk mengatur temperatur dalam mesin tetas secara otomatis. Apabila alat ini terkena panas, maka kapsul akan mengembang sehingga akan menekan saklar, microswitch, dan aliran listrik akan terputus. Sebaliknya, apabila suhu turun, maka kapsul akan mengempis dan akan menyalakan kembali lampu pijar sebagai sumber panas. Regulator termostat minangka alat sing bisa nyetel suhu ing mesin penetasan kanthi otomatis yen alat iki kena panas. Kapsul bakal saya gedhe supaya bisa maksa ngalih microswitch lan listrik bakal mati. Ing sisih liyane, yen suhu mudhun, kapsul bakal mudhun lan bakal nguripake lampu pijar minangka sumber panas. Untuk mengatur termostat agar dapat memutus dan menyambung kembali aliran listrik yang menuju ke lampu pijar tidaklah sulit. Untuk mengaturnya dengan cara memajukan atau memundurkan putaran baut penyangga kapsul. Kanggo nyetel termostat supaya bisa mateni lan sambungake arus listrik sing nyebabake lampu pijar ora angel kanggo nyetel kanthi maju utawa muter maneh kapsul sing ndukung rotasi baut. To adjust the thermostat so that it can cut off and reconnect the electric current leading to the incandescent lamp is not difficult. To adjust it by advancing or rewinding the capsule supporting bolt rotation. Jika kamu mengetahui cara membuat termostat, kamu dapat langsung merangkainya sendiri. Namun jika menyulitkan, mungkin kamu bisa cek harga termostat penetas telur dan membelinya langsung. If you know how to make a thermostat, you can get started assembling it yourself. But if it's difficult, maybe you can check the price of the egg incubator thermostat and buy it right away. Yen sampeyan ngerti cara nggawe termostat, sampeyan bisa langsung nggabungake, nanging yen angel bisa uga sampeyan bisa mriksa regane endhog inkubator ek lan tuku langsung. Baki atau nampan air. Baki atau nampan air berguna untuk memenuhi standar kelembaban mesin tetas. Isi air dalam baki dengan ketinggian 2-3 cm di bawah permukaan bibir baki. Apabila akan menambah air dalam baki, gunakan air hangat supaya perubahan suhu dalam mesin tidak turun secara drastis. Tray or water tray. The water tray or tray is useful for meeting the humidity standards of the incubator. Fill the water in the tray with a height of 2 to 3 centimeters below the surface of the tray lip. If you are going to add more water to the tray, use warm water so that the temperature change in the machine does not drop drastically.
Bagi air bagi utawa tray banyu migunani kanggo memenuhi standar asor saka inkubator isi banyu ing bagi kanthi ukuran 2 nganti 3 cm ngisor permukaan lambe tray. Yen sampeyan bakal nambah banyu menyang nampan gunakake banyu anget supaya suhu saya owah ing mesin ora mudhun kanthi drastis. Rak telur. Rak telur berfungsi sebagai tempat telur yang akan ditetaskan. Rak telur diisi sesuai dengan kapasitasnya. Egg shelf. The egg rack functions as a place for the eggs to be hatched. The egg racks are filled according to their capacity. Raendhuk dienggo minangka papan kanggo endhuk-endhuk. Raendhuk diseni miturut kapasitase. Ventilasi. Ventilasi ini diperlukan untuk kebutuhan oksigen telur tetas dalam mesin. Ventilasi haruslah dapat diatur sesuai kebutuhan. Apabila ventilasi tidak ada, maka udara yang ada di dalam mesin tetas akan meracuni bibit telur dan dapat menyebabkan bibit telur tersebut mati. Ventilation. This ventilation is necessary for the oxygen needs of the hatching eggs in the machine. Ventilation must be adjusted as needed. If there is no ventilation, the air in the hatching machine will poison the egg seeds and cause the seed eggs to die. Ventilasi iki perlu kanggo kabutuhan oksigen endhuk penetasan ing mesin. Ventilasi kudu diatur kaya sing dibutuhake. Yen ora ana ventilasi, hawa ing mesin penetasan bakal ngracuni wiji endhuk lan nyebabake endhuk wiji mati. Alat berikutnya yaitu termometer. Alat termometer ini berfungsi sebagai indikator suhu yang diperlukan oleh mesin tetas. The next tool is a thermometer. This thermometer tool serves as an indicator of the temperature required by the hatch machine. Alat sabanjure yaiku termometer. Alat termometer iki minangka indikator suhu sing dibutuhake dening mesin penet. Cara kerja mesin penetas telur otomatis. Cara membuat mesin penetas telur otomatis tentunya perlu kamu ketahui cara kerjanya. Berikut cara membuat mesin penetas telur otomatis bekerja. How the automatic egg incubator works. How to make an automatic egg incubator. Of course, you need to know how it works. Here's how to make an automatic egg incubator work. Cara kerja inkubator egg otomatis. Cara nggawe inkubator endhuk otomatis. Mestine sampeyan kudu ngerti cara kerjane. Iki cara nggawe inkubator endhuk otomatis. Hubungkan colokan termostat dan colokan timer ke listrik 220 V. Cara kerja termostat adalah pada saat termostat mendapatkan arus listrik, termostat akan menghidupkan lampu dan kipas. Pada saat termostat baru dihidupkan, maka termostat akan menjaga suhu ruangan agar tetap stabil, yaitu pada suhu 38 derajat Celcius. Connect the thermostat plug and timer plug to 220 V electricity. The way the thermostat works is that when the thermostat gets an electric current, the thermostat will turn on the light and fan. When the new thermostat is turned on, the thermostat will keep the room temperature stable, namely at 38 degrees Celsius. Sambungake colokan termostat lan plak otomatis menyang listrik 220 V. Cara kerjane termostat yaiku yen termostat entuk arus listrik, termostat bakal nguripake lampu lan kipas angin.
Nalika termostat anyar diuripake, termostat bakal njaga suhu kamar kanthi stabil yaiku ing 38 derajat C. Jika suhu ruangan akan mencapai 38,1 derajat Celcius, maka termostat secara otomatis akan memutus arus ke lampu dan kipas lalu mengakibatkan lampu dan kipas mati dan secara otomatis suhu di ruangan akan menurun. If the room temperature will reach 38.1 degrees Celsius, the thermostat will automatically cut off the current to the lights and fans, then cause the lights and fans to turn off and the room temperature will automatically decrease. Yen suhu ruangan bakal tekan 38,1 derajat Celcius, termostat kanthi otomatis bakal mateni arus menyang lampu lan kipas banjur nyebabake lampu lan kipas dipateni lan suhu ruangan bakal mudhun kanthi otomatis. Di saat suhu ruangan yang diturunkan mencapai suhu 37,5 derajat Celcius, maka secara otomatis termostat akan menghidupkan kembali lampu dan kipas agar suhu ruangan bisa kembali stabil, yaitu pada suhu 38 derajat Celcius. Kalau tidak mau kembali, berarti minta ditampar. When the lowered room temperature reaches a temperature of 37.5 degrees Celsius, the thermostat will automatically turn on the lights and fans again so that the room temperature can return to stability, which is 38 degrees Celsius. If you don't want to come back, that means asking to be slapped. Nalika suhu kamar sing diturunake tekan suhu 37,5 derajat Celcius, termostat kanthi otomatis nyalakake lampu lan kipas maneh supaya suhu ruangan bisa stabil maneh yaiku 38 derajat C. Yen sampeyan ora gelem bali, tegese njaluk ditampar. Cara kerja timer adalah memutar GR dinamo yang dihubungkan dengan GR besar sehingga GR dinamo dapat memutar GR besar dan mengakibatkan rak telur miring kira-kira 30 derajat. The way the timer works is to turn the armature gear, which is connected to a large gear, so that the armature gear can rotate the large gear and cause the egg rack to tilt about 30 degrees. Cara kerja wektu kanggo nguripake giratur sing dipasang ing gear gedhe supaya gear armature bisa mutar gear gedhe lan nyebabake rak endhog miring udakara 30 derajat. Kerja timer telah disetting untuk dapat memiringkan rak telur selama 1 kali 3 jam. Jadi pada saat rak telur miring ke kiri atau ke kanan, maka rak telur tersebut akan menekan switch timer dan timer akan memutus arus ke dinamo selama 3 jam dan mengakibatkan dinamo berhenti bekerja selama 3 jam. The working timer has been set to be able to tilt the egg rack for 1/3 hours. So when the egg rack is tilted to the left or right, the egg rack will press the timer switch and the timer will cut the current to the dynamo for 3 hours and cause the dynamo to stop working for 3 hours. Timer kerja wis disetel supaya bisa miringake endhog nganti 1/3 jam, dadi nalika endhog diiringake ngiwu utawa nengen, tak endhog bakal ngencengake saklar wektu lan wektu bakal nyuda arus menyang dinamo suwene 3 jam lan nyebabake dinamo mandeg anggone kerja 3 jam. Setelah 3 jam kemudian timer akan menghubungkan arus kembali ke dinamo dan dinamo akan memutar GR dinamo yang terhubung dengan GR besar ke arah sebaliknya sampai rak menekan switch. Proses ini akan terus berlangsung selama 1 kali 3 jam. After 3 hours,
The timer will connect the current back to the dynamo, and the dynamo will turn the armature gear connected to the large gear in the reverse direction until the rack presses the switch. This process will continue for 1 by 3 hours. Sawise 3 jam, wektu otomatis bakal nyambung bali saiki menyang dinamo lan dinamo bakal nguripake kir armature sing disambungake menyang kir gedhe ing arah balik nganti rak meksa malih. Proses iki bakal diterusake nganti 1/3 jam. Begitulah cara membuat mesin penetas telur otomatis yang bisa kamu ikuti. Sebaiknya kamu berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang yang lebih ahli dan diarahkan. Hal ini agar mesin penetas telur otomatis bisa beroperasi secara maksimal. That's how to make an automatic egg incubator that you can follow. We recommend that you consult with someone who is more skilled and directed. This is so that the automatic egg incubator can operate optimally. Mangkene carane nggawe inkubator endhog otomatis sing bisa sampeyan tindakake, disaranake sampeyan konsultasi karo wong sing luwih terampil lan arahan. Iki supaya inkubator endhog otomatis bisa digunakake kanthi optimal. 这就是您可以遵循的自动鸡蛋孵化器的制作方法。我们建议您咨询技能更高、指导更明确的人，这样一来，自动鸡蛋孵化器便可以最佳运行。